जिस वक्त अरबों के असर को जो उन्होंने दूसरी अक़वाम पर डाला बन्नज़र ग़ायर देखा जाए तो दो बातें पैदा होती हैं, यानी या तो उन्होंने अपने तमद्दुन को मुल्क मफ्तूहा में पूरी तरह से जमा दिया है, जिसकी मिसाल मिस्र है, या ये कि उन्होंने मुल्क के पुराने तमद्दुन को अपने तमद्दुन के साथ मिला लिया, जैसा कि ईरान और हिंदुस्तान में हुआ। हिंदुस्तान में ये दोनों तमद्दुन इस दर्जा बाहम शीरो शक्र हो गए कि इसका असर मजहबी एतक़ादात पर भी पड़ने लगा। आगे चलकर इस तमद्दुन में तीसरा जुज़्व तमद्दुन ईरान का शामिल हो गया, जिसकी वजह से उसमें एक लताफत आ गई। हिंदुस्तान की इन इमारतों के देखने से, जिनका बयान अब हम करेंगे, साफ मालूम हो जाएगा कि अरबों का असर मुख्तलिफ अज़मना में कहाँ तक पड़ा है और इन तीनों मुख्तलिफ तमद्दुनों का कितना कितना हिस्सा इन यादगारों में है। अवाइल की तामीरों में, जिसकी मिसाल अलाउद्दीन का दरवाज़ा है, अरबी वज़ा गालिब है। इसमें ईरान का मेल है तो सही मगर कम, और ख़ास हिंदी तर्ज तो बहुत ही कम है। हिंदुओं के कदीम मंदिरों की वज़ा अरबी मज़ाक के बिल्कुल मुताबिक न थी, और इस वजह से मुसलमानों ने इसमें से बहुत ही कम हिस्से को अख़ज़ किया। हिंदुस्तान की इन इमारतों में चंद सदी बाद भी अरबी असर मौजूद है, लेकिन ईरानी तर्ज और इन्ही का मज़ाक गालिब है। अरबी और हिंदी मज़ाक उस ज़माने का थोड़ा बहुत है मगर निहायत ही कम। हिंदुस्तान की इमारतों में खालिस अरबी मज़ाक का ज़माना बहुत कम है, बरखिलाफ इसके वो ज़माना जिसमें बाद अरबों के इस वज़ा तामीर में एक इनक़िलाब कुल्ली हुआ है, बहुत ही तवील है। दीन इस्लाम के नए फैलाने वाले कौम अरब से न थे, बल्कि तुर्क मुग़ल यानी नीम वहशी अक़वाम थीं, मिसल उन वहशियों के जिन्होंने रोमियों के मुल्क को फतह कर लिया। उन्होंने भी बिलाखिर अपनी मफ्तूहा कौमों के तमद्दुन को इख्तियार किया, मगर इनको इस तरक्की का हासिल करने के लिए एक ज़माना दराज दरकार हुआ। अब हम अपनी तरतीब के मुताबिक हिंदुस्तान की उन इमारतों का जिक्र करेंगे जो अरबी वज़ा के हैं या जिनमें अरबी तर्ज का मेल है। ये तारीख़ जो पत्थर के हरूफ में लिखी हुई है, बमुकाबला इमाराते तूलो तवील के बहुत ज़्यादा पुरबयान होगी। कुतुब साहब की लाट। मुस्लिम हुक्मरानों की सबसे कदीम इमारतें हिंदुस्तान में वो हैं जो 12वीं सदी ईस्वी के अवाखिर में तामीर हुई। इनमें से दो बहुत कदीम हैं जिनका ज़माना 12वीं सदी ईस्वी का अवाखिर है। एक तो कुतुब साहब की मस्जिद जो दिल्ली के करीब 1190 ईस्वी में बनी थी, और दूसरी कुतुब साहब की लाट। कुतुब साहब की लाट एक डोरियादार मीनार है और उसकी सूरत एक लंबे मखरूत की है जिसके ऊपर का हिस्सा कटा हुआ है। इस मखरूत पर जा बजा अरबी नक्शो निगार के हल्के बने हुए हैं। ये लाट जिसके सिर्फ कटहरे और तर्ज आराइश अरबी है, कुतुबुद्दीन के वक्त में बनी थी, या ये कहा जाए कि उस वक्त में ख़त्म हुई थी, और इसी वजह से बतौर इख्तिसार इसे कुतुब कहते हैं और इसी नाम से वो यूरोप में मशहूर है। इस लाट की शक्ल से ऐसा मालूम होता है कि इसके मेमार हिंदुस्तानी थे। ये लाट हिंदुस्तान में मुंजुमला अजायबात की समझी जाती है। सर सैयद अहमद ख़ान बहादुर, जिनकी एक किताब आसारुस्सनादीद से जो दिल्ली के मुतालिक उन्होंने लिखी है, मोसियो गारसान जिनासी ने नकल किया है कि इस लाट की शान और ख़ूबसूरती का बयान अल्फाज में नहीं हो सकता और उसका मिसल तमाम आलम में कहीं नहीं है। उसकी तामीर सन 1143 ईस्वी में शुरू हुई और मुसलसल कई साल तक चलती रही। गालिबन कुतुबुद्दीन के आखिरी ज़माने में उसकी तकमील हुई। कुतुब साहब की लाट के करीब ही एक नहायत बोशीदा सी मस्जिद है। इसकी तामीर का ज़माना सन 587 हिजरी यानी 1191 ईस्वी है। इसकी फ़न तामीर को देख कर अंदाज़ा होता है कि ईरानियों के साथ साथ हिंदुस्तानी फनकारों ने भी इसमें खूब हिस्सा लिया। अलाउद्दीन का दरवाज़ा। इसी हिसार के अंदर, जिसमें कुतुब की लाट और मस्जिद है, और भी चंद यादगारें वाक़ हुई हैं, जिनमें से एक पथूरा का मंदिर है, लेकिन सबसे ज़्यादा मशहूर वो यादगारी दरवाज़ा है जिसे अलाउद्दीन ने सन 1310 ईस्वी में तामीर किया। ये न सिर्फ निहायत हसीन इमारत है बल्कि मुसलमानों के फ़न तामीर का एक उम्दा नमूना भी है, और बाइस्तस्ना चंद दरवाज़ों के जो क़स्र अल हमरा के अंदर वाक़ हुए हैं, मैंने कोई चीज़ इसके मुकाबले की नहीं देखी।
تناسب اجزاء کے لحاظ سے اگر یہ دروازہ علاؤالدین کی یادگار کا راستہ نہ واقع ہوتا تو اسے کہہ سکتے تھے کہ یہ کسی عظیم الشان کلیسے کا رکار ہے۔ جو کوئی ان عمارتوں کی سچی تصاویر کو بغور دیکھے گا وہ اس حیرت انگیز صنعت کی قدر کرے گا جسے ان عمارتوں کے معماروں نے نہ صرف مختلف اوضاع تعمیر کے ترکیب دینے میں صرف کیا ہے بلکہ اس ترکیب سے انہوں نے ایک نئی اور انوکھی طرز پیدا کی ہے۔ دروازے کے ستون ہندی وضع کے ہیں، محرابوں کی طرز اور بہت بڑا حصہ آرائشوں کا عربی ہے، اور عمارت کی مجموعی صورت کسی قدر ان دروازوں کی یاد دلاتی ہے جو ایران کی اس قسم کی عمارتوں میں ہوا کرتے تھے۔ علاؤالدین کا دروازہ جس قدر عظیم الشان ہے اتنا ہی مستحکم بھی بنا ہوا ہے۔ اندلس کی اینٹوں کی جگہ یہاں پتھر سے کام لیا گیا ہے اور پتھر کے تراشے ہوئے گل بوٹے قصع الحمرہ کے سادہ مسالے کا کام دیتے ہیں۔ مقبرہ التمش مسجد قطب کے بعد مقبرہ التمش ہے جو سن 333 ہجری یعنی 1235 عیسوی میں تعمیر ہوا۔ یہ عمارت بھی اسی طرز پر بنی ہے جس طرز پر علاؤالدین کا دروازہ بنا ہوا ہے، اور یہ بھی ہندوستان میں مسلمانوں کی بہت ہی قدیم یادگار ہے۔ بندرابن کا مندر تمدن عرب کا اثر ہندوستان میں اس قدر پھیلا کہ ہندوؤں نے بھی ان کی طرز کو اپنی قدیم عمارتوں کے لیے اختیار کیا، جس کی ایک عمدہ مثال بندرابن کے مندر کا ایک حصہ ہے۔ یہ عمارت شمالی ہندوستان کی طرز تعمیر پر بنی ہوئی ہے، اور وہ محرابیں جو دروازے کے سامنے نکالی گئی ہیں عربی اور ایرانی وضع کی ہیں۔ اکبر کا مقبرہ سکندرہ میں باقی عمارتیں ہندوستان کی جن کا ذکر ہم کرنے والے ہیں سلطنت مغلیہ کے وقت کی ہیں۔ عربوں کا ملکی وجود ختم ہو چکا تھا، اگرچہ علوم و فنون اور صنعت و مذہب میں وہ اب بھی زندہ تھے، لیکن ان چیزوں میں ان کے اثر کے مقابل ہندوؤں اور ایرانیوں کا اثر بھی قائم ہو گیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان تینوں طرزوں سے مرکب ہو کر ایک نئی طرز پیدا ہوئی جس میں عربی خیال نظر تو آتا ہے مگر نہایت ہی ضعیف حالت میں۔ اس نئے زمانے کی مشہور عمارتوں میں شہنشاہ اکبر کا مقبرہ ہے جو دہلی سے قریب ہی سکندرہ میں بنا ہوا ہے۔ اس کی تعمیر کا زمانہ تقریباً 1600 عیسوی ہے۔ یہ مقبرہ اکبر کی زندگی میں ہی شروع ہوا تھا مگر اس کا اختتام شاہ جہاں کے وقت میں ہوا۔ اکبر تیمور کا پر پوتا اور ہندوستان کے حکمرانوں میں سب سے جلیل القدر بادشاہ تھا۔ اس کے زمانہ سلطنت میں جو 1556 عیسوی سے 1605 عیسوی تک تھا، ملک نے بے انتہا ترقی اور سرسبزی حاصل کی۔ یہ زمانہ تعمیرات ہند کے لحاظ سے فن تعمیر میں عروج کا زمانہ ہے، کیونکہ اس بادشاہ کو عمارتوں کے بنانے سے فی الواقع ایک شغف تھا۔ 1560 عیسوی سے 10 سال تک اس نے آگرہ کے نزدیک ایک میدان میں فتح پور کا قصر بنوایا، جس کا بقیہ اس وقت بھی ہمیں ان سوتے ہوئے شہروں کی یاد دلاتا ہے جن کی تصویر الف لیلہ میں کھینچی گئی ہے۔ چند روز بعد ہی آب و ہوا سے تنگ آ کر اس نے اس نئے پائے تخت کو مع تمام مکانات اور حویلیوں اور مساجد اور آبادی کے چھوڑ دیا۔ اس وقت سے یہ پرتکلف شہر، جسے یورپ کی بڑی ریاستیں بھی اپنا دارالسلطنت بنانے میں فخر کریں گی، صرف شیروں کا مسکن و ماوا ہو گیا، اور انسان کی جنس سے اس میں صرف چند فقیر رہ گئے۔